الطریق راستہ جمع طرق. خرج فؤاد من دارہ قاصدہ، فؤاد نام ہے کسی لڑکے کا. فؤاد اپنے گھر سے نکلا، دار کا معنی گھر، جمع دور. قاصدن قصد کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے. مکتبتاً مکتبہ کا معنی کتب خانہ. ایسا کتاب کتب خانے میں لکھے گی، جمع مکاتب آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ فؤاد اپنے گھر سے ایک کتب خانے کا ارادہ کر کے نکلا. کیوں؟ لشرائے کتاب جدید فی الجغرافیہ. لام حرف جر، شین رے الف حمزہ. حمزہ اصل میں یہ تھا، شین رے شرع شی شرعن شراؤن شرائن تھا. الف زائد کے بعد طرف میں یا پڑتی ہے تو اس کو حمزہ کر دیتے ہیں. رداؤن والی تعلیل ہے نا. جغرافیہ کی ایک نئی کتاب خریدنے کے لیے، جغرافیہ کی فؤاد اپنے گھر سے ایک لائبریری کا ارادہ کر کے نکلا، جغرافیہ کی ایک نئی کتاب خریدنے کی. کانا قد سمع بھی، کانا قد سمع بھی، یہی وہی کا مرجع وہی کتاب ہے جس کے بارے میں وہ پہلے سن چکا تھا. قد سمع، اس کے بارے میں وہ پہلے سن چکا تھا. یہ جغرافیہ کی کتاب ہے. وختارا ان یذهب ماشیا، وختارا اختارا خے یہ رے مادہ خیر ہے، افتعال میں گیا تو اختیارا کیا ہو گیا؟ یا متحرک اس سے پہلے فتح الف کر دیا، اختارا ہو گیا. وختارا ان یذهب ماشیا، اور اس نے پسند کیا. اختارا کا مطلب کیا پسند کیا؟ ان کی یذهب وہ جائے گا، ماشین پیدل. ماشین حال ہے، کیا ہے؟ یعنی پیدل چل کر کے وہ جائے گا. یعنی اس نے پیدل جانا پسند کیا. پیدل جانا کیوں پیدل جانا پسند کیا؟ لے یدفع، لے لام کا ہے اور دال پہ حمزہ مادہ دفعن. قرآن میں وَلَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ، دفعن دفع یدفع، فتح یدفع، تو یدفع تھا لام آ گیا تو آن مقدر ہے لے یدفع، تاکہ اس کو گرمی حاصل ہو. پیدل چلنے میں گرمی نہ ہوتی ہے، تو گرمی کا جاڑے کا مہینہ تھا تو پیدل چلنے میں اس کو گرمی حاصل ہو. اور لوگ گرمی میں بھی لوگ چلتے ہیں تاکہ اس سے پسینہ خارج ہو، کچھ اندر کی کثافت گندی رطوبتیں پسینے سے تاکہ گرمی حاصل ہو. بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا؟ لأن اليوم کانا شدید البرد، لأن کا معنی اس لیے، اس لیے کہ آج کانا تھی شدید البرد سخت ٹھنڈک، آج سخت ٹھنڈک تھی یا سخت جاڑا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وکانا فی اثناء السیر ہی یلتزم التبار الایمن. اب کیسے چلا جاتا ہے ایک طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ کانا فی اثناء السیر ہی، اپنے چلنے کے دوران، یلتزم التبار الایمن من الطریق. تبار کا معنی ہوتا ہے جانب کے، سائڈ کے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور ایمن کا معنی ہوتا ہے داہنا کے. اور اپنے چلنے کے دوران راستے کے داہنے جانب کو، کس کو؟ راستے کے داہنے جانب کو وہ لازم رکھتا تھا، یعنی داہنے سائڈ ہی وہ چلتا تھا. آج ہم لوگ بائیں سائڈ میں چلتے ہیں، گاڑیاں بائیں سائڈ میں چلتی ہیں، مگر یہ داہنے سائڈ چلتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وہی راستہ رہا ہو تو سوچ رہا کہ ہم دائیں طرف سے نکل جائیں گے. ولا یعبر الشارع، عبورا یعبر، عبور کا معنی ہوتا ہے پار کرنا. ولا یعبر الشارع، اور کسی سڑک کو وہ پار نہیں کرتا تھا. الا مگر، اذا جب، آمنا
अमिना या मनो, समिया इसमो, महमूज़फ़ा है मिसाल जब बेखौफ हो जाता। क्या हो जाता? किससे? अल खतरा, मगर जब खतरे से बेखौफ हो जाता। बात समझ में आ गई ना? खतरे से बेखौफ हो जाता। वकाना यंजुरु कुल्ला शैइन फी तरीक़िही, नज़र यंजुरु, काना यंजुरु माजी इस्तिमरारी है ना। वकाना यंजुरु कुल्ला शैइन, और वो हर चीज़ देखता था, फी तरीक़िही, अपने रास्ते में। अपने रास्ते में ये आदमी चलता है तो दाएं बाएं देखते चलता है, ये नहीं कि बाली अब कुतुब खाने देखेगा वो। तो पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए हमको, किसी को, तो हम बता सकते हैं कि वहाँ चश्मे की दुकान है, वहाँ फलां दुकान है, हम दूसरे की मदद कर सकते हैं, अपना भी काम कर सकते हैं। तो वो रास्ते में हर चीज़ देखता था, अपने रास्ते में हर चीज़ देखता था। मिन गैर अय्या तक का कतिफ हो बिल मारीना, है और काफ, है और काफ मुज़ाफ़े सुलासी हक का क्या है? इफ्तियाल में ले जाओगे तो इह तका का क्या हो गया? यह तके को, इह तका का यह तके को, दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए, दोनों मुताहरिक, पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम किया, यह तक को। एहतिकाक का माना होता है रगड़ खाना। क्या खाना? आदमी जब चलता है तो एक का कंधा दूसरे के कंधे से या जिस्म दूसरे के जिस्म से क्या खाता है? रगड़ खाता है। मिन गैर अय्या तक का कतिफ हो बिल मारीना, कतिफ का माना होता मूंढे के, शाने के, दोष के, इसके कंधा मूंढा ये सब बोलते हैं ना, शोल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शोल्डर। अब मारीना, मर्रा मुर्रो मुरूरन से मारून आता है, गुजरने वाला, जमा मारूना मारीना, हल्के दर्जे में गुजरने वालों से, किससे? उसका शाना, उसका शाना रगड़ खाए बगैर, क्या खाए बगैर? रगड़ खाए बगैर। बात समझ में? यानी चलता था तो लोगों से अपने आप को बचा के चलता था। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग चलते हैं तो जानबूझ के ऐसे ठक्कर मार देते हैं। ये सब इंसानी शराफत के बिल्कुल ही खिलाफ। इंसानी कुरान में है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर चलते हैं तो नरमी से चलते हैं। कैसे चलते हैं? बात समझ आ गई? तो शर्म भी जायज़ नहीं है। आपने किसी को धक्का मार दिया, तकलीफ दे दिया तो अच्छी बात है ये। अरे काफिर को भी दोगे तो कहेगा इनका धर्म यही सिखाता है, कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर मुसलमान होगा वो। अपने मुसलमान भाई को मारोगे तो इन्नमल मुमिनूना इख्वा, और कहीं अपने उस्तादे को धक्का मार दिया तब। ये सब सलीका सीखा जाता है, इसकी कोई कहीं इसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारा बाप भी देखेगा, भाई भी देखेगा, ऐसा कर रहे हो तो उसको नापसंद करेगा। अगर उसी माहौल में घर है तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, मगर शरीफ खानदान से अगर होगे तो तुम्हारे बाप भी देखेंगे, बाप देखेंगे, भाई देखेंगे, माँ देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे तो तुमको कहेंगे गलत है। तो इस तरह अकीदत में इंसान को अंधा नहीं हो जाना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, हज में हुक्म है कि हज करो, वहाँ भी आराबी पहुँचे रहते हैं, क्या कहा जाए? हज रसूल का बोसा लेना होता है तो पता नहीं कैसे क्या कर डालते हैं, समझिए। बहरहाल अब देखोगे, मासूरतन फी मिशियतिही, मिशियतन, मिशिया रफ्तार, मिशिया माने मशाम से मिशिया, अपनी रफ्तार में तेजी के बावजूद, यानी रफ्तार भी उसकी तेज थी। बात समझ आ गई? चींटी की चाल भी नहीं चलना चाहिए, तो मालूम हुआ एक दिन का सफर तो एक महीना लग जाए। वज़िहामिन फित तरीक़, रफ्तार में तेजी और रास्ते की भीड़ भाड़ के बावजूद, रास्ते में भीड़ भी थी। ज़िहाम का माना ज़ेहमीम, ज़ाहमा युज़ाहम मुज़ाहमतन व ज़िहामन, मुफ़ालत का मज़दर है, दो मज़दर आता है ना।
اب ہم ایک بار ترجمہ کرتے ہیں. اور اپنے راستے میں ہر چیز کو وہ دیکھتا تھا، گزرنے والوں سے اس کا شانہ رگڑ کھائے بغیر، اپنی رفتار میں تیزی اور راستے میں بھیڑ بھاڑ کے باوجود. راستے میں ہجوم بھی تھا، ایسا نہیں تھا. ایک راستے میں ہجوم نہیں ہوتا تو آدمی آسانی سے چلا جاتا ہے. وکانا ادارہ دکانن کبیرن، اور جب وہ کوئی بڑی دکان دیکھتا، جب وہ کوئی بڑی دکان دیکھتا، لا یعرفہ عرفہ یعرفہ، جسے وہ نہیں جانتا یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، وقفہ برہتن، تو تھوڑی دیر ٹھہر جاتا، تھوڑی دیر رک جاتا. لیقرأ اسم التاجر، قرأ یقرأ فتح یفتح، لام کے بعد مقدر ہے نا، تاکہ تاجر سوداگر کا وہ نام پڑھے، لکھا رہتا ہے نا. وَلِيَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْبِضَاعَةِ عَرَفَ يَعْرِفُ، اور تاکہ جان لے ما عندہ، جو کچھ اس کے پاس سامان ہے، یہ کیا بیچتا ہے. بات سمجھ آ گئی. حتیٰ اذا احتاج الی شیء فیما بعد، حتیٰ مانے یہاں تک کہ اذا مانے جب، احتاجا اسے حاجت ہو، الی شیء کسی چیز کی. آج کتاب لینے جا رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے اور کوئی سامان ہم کو خریدنا پڑ جائے. یہاں تک کہ اس کے بعد کسی چیز کی اسے حاجت ہو، قصدت دکان الذی، تو اس دکان کا قصد و ارادہ کرے، الذی یبیع، جو دکان اس کو کیا کرتی ہے، دکان نہیں بیچتی ہے، دکان والا بیچتا ہے. اگر کبھی کبھی حال کی اسناد محل کی طرف کر دی جاتی، کہتے ہیں سڑک جا رہی ہے تو سڑک جاتی ہے، سڑک جاتی ہے کہ سڑک کا آدمی جاتا ہے. کہتے ہیں ندی بہ رہی ہے تو ندی بہتی ہے، پانی نہ بہتا ہے. کبھی کبھی حال کی طرف نہیں، محل ہی کی طرف آدمی بولتا نا ندی بہ رہی ہے. اس دکان کا ارادہ کرتا جو دکان اسے بیچتی، من غیر ان یسألہ، پوچھے بغیر. یہ تو پوچھنا پڑے گا بھائی صاحب کیا بیچتے ہیں، آج دیکھ لیا، بات نہیں سمجھ، یا یہ دکان کہاں ہے، آج ہم نے دیکھ لیا تو ہم جان گے تو ہم خود بخود چلے آئیں گے. ایک نہیں معلوم ہے تو پوچھنا پڑے گا یہ سامان کہاں بکتا ہے. یہاں تک کہ جب اس کے بعد کسی چیز کی حاجت ہو تو من غیر ان یسألہ، پوچھے بغیر، کسی سے پوچھے بغیر اس دکان کا ارادہ کرے، الذی یبیع، جو دکان اسے بیچتی ہے. وسارا کذالک، اور فؤاد ایسے ہی چلا، سارا یسیر و سیرن، سیر کا معنی چلا، الی ان وصل الی المکتبہ، یہاں تک کہ وہ کتب خانہ یا لائبریری، دونوں معنی آتا ہے. یہاں کتب خانہ ہی مراد ہے، لائبریری میں کتاب بکتی ہے. یہاں تک کہ وہ کتب خانہ پہنچا، فاشترى الکتابہ، تو اس نے کتاب کو خریدا، وعاد الی دارہ، اور اپنے گھر